الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن لازلنا في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة هذه الترجمة كما هي عادته آيات من القرآن الكريم، ثم أتبعها بأحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في هذا الباب. وقد أنهينا الكلام على معاني الآيات، ونشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى في معاني الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى. أول حديث ساقه حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم في بابه، باب الزهد في الدنيا، وبيان أن بسط الدنيا وكثرة المال يخشى على العبد منه أن يكون سببا لهلاكه، حيث يستغرق وقته وجهده، ويستغرق أيامه وأوقاته في التنافس والاستكثار. قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر. فالتكاثر في الأموال خاصة من أعظم الملهيات والشواغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فكم من إنسان ألهاه تكاثره عن الصلاة، تكاثره بالمال عن الصلاة وعن الواجبات وعن الفرائض، بل كم أوقعه في محرمات وآثام وأمور تسخط الله تبارك وتعالى. وقد كان وعظ النبي عليه الصلاة والسلام وعظا رفيقا، وكان مربيا ناصحا ومعلما مشفقا صلوات الله وسلامه عليه. فكان بهذه المناسبة التي قدم فيها أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه بجزية أهل البحرين، وكان غالبهم من المجوس في ذلك الوقت، والجزية كما هو معلوم مال يدفعه الكافر لأهل الإسلام لقاء البقاء على كفره، ويأمن في أهله وماله ودينه مقابل ذلك. فلما جاء أبو عبيدة رضي الله عنه بمال البحرين، جاء الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووافوه، أي اجتمعوا وحضروا عنده صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر
ولما انصرف أي من الصلاة اعترضوا له، فتبسم عليه الصلاة والسلام حين رآهم، وهذا من كمال خلقه وجميل لطفه عليه الصلاة والسلام، وفهم المقصود، فهم لماذا جاءوا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا ما يسركم، أبشروا وأملوا ما يسركم. وهذا فيه أن المؤمن ينبغي أن يكون على هذا الوصف الذي ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام، مستبشرا مؤملا خيرا ومؤملا ما يسره. ثم أقسم بالله عليه الصلاة والسلام فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وهذا فيه بيان أن المال في الغالب إذا كثر عند الإنسان يطغي الإنسان ويلهيه ويشغله ويهلكه، كما قال: فتهلككم كما أهلكتهم. هذا شأن المال في الغالب، إلا من سلمه الله ووقاه فأخذ المال بحقه وصرفه في حقه ولم يشغله عما خلق له. ومن كمال هدي النبي عليه الصلاة والسلام وجمال نصحه في مداواة النفوس ومعالجتها بما ينفعها ويصلحها أنه عندما عرف مراد الأنصار عندما جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام ووافوه في صلاة الفجر، عندما عرف مرادهم عليه الصلاة والسلام بشرهم وأملهم، قال: بشروا وأملوا ما يسركم، وذلك لتطمئن القلوب وتسكن النفوس وتقبل على الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab tentang zuhud pada perkara-perkara dunia dan keutamaan hidup sederhana dan keutamaan hidup dalam keadaan miskin. Dan sebagaimana kebiasaan Al-Imam Nawawi rahimahullah, setiap awal bab beliau selalu membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'anul Karim. Setelah beliau membawakan ayat-ayat dari Al-Qur'an, kemudian beliau membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam bab ini cukup banyak beliau bawakan dalam bab zuhud ini. Dan kita alhamdulillah telah selesai dari membahas tentang makna dari ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk dalam pembahasan dari makna hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Zuhud dalam dunia ini adalah hadis dari Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu ke negeri Bahrain untuk membawa atau mengambil jizyah yang dibayarkan oleh penduduk Bahrain kepada kaum muslimin. Faqadima bimali minal Bahrain, maka datanglah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu dari Bahrain dengan bawa harta yang banyak dari negeri Bahrain. Kaum Ansar pun mendengar tentang kedatangan Abu Ubaidah. Fawafau salat al-fajr ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berdatangan dan berkumpul untuk melaksanakan salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian
selesai dari salat beliau, fata'arradu lahu, maka kaum Ansar pun berdatangan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum tatkala melihat kaum Ansar yang berkumpul di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku rasa kalian telah mendengar akan kedatangan Abu Ubaidah yang membawa harta dari kota Bahrain, dari negeri Bahrain." Maka kaum Ansar berkata, "Benar ya Rasulullah, kami mendengar kedatangan Abu Ubaidah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Abshiru wa ammilu." Bergembiralah. Wa ammilu ma yasurrukum, dan berharaplah kalian akan meraih apa yang akan menyenangkan kalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum." Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Walakinni akhsha 'alaikum an tubsata ad-dunya 'alaikum. Akan tapi yang aku khawatirkan adalah dibukakan dunia, dilapangkan dunia bagi kalian. Kama busitat 'ala man kana qablakum, sebagaimana dunia telah dibukakan, dilapangkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian akan berlomba-lomba untuk meraih dunia tersebut sebagaimana orang-orang yang lalu telah berlomba-lomba untuk meraih dunia tersebut. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Dan akhirnya dunia tersebut akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang agung dalam bab zuhud, pentingnya keutamaan zuhud dalam dunia. Dan hadis ini menjelaskan bahwasanya dunia merupakan perkara yang dikhawatirkan, yaitu tatkala dunia dibentangkan bagi seorang, harta dibanyakkan bagi seorang hamba. Karena bisa jadi banyaknya harta dan terbentangnya dunia merupakan sebab yang bisa membinasakan hamba tersebut. Kenapa? Karena sang hamba akan menghabiskan waktunya, menghabiskan seluruh aktivitasnya dan usahanya. Hari-harinya, waktunya akan dihabiskan untuk meraih dunia tersebut. Kemudian dia akan berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Dan kita ketahui bahwasanya sebagaimana telah lalu, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Alhaakumut takatsur." Sungguh sikap kalian memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Dan at-takatsur, sifat memperbanyak harta, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta, merupakan salah satu perkara yang sangat memalingkan seorang hamba, melalaikan seorang hamba dari tujuan dia diciptakan di atas muka bumi ini. Betapa banyak orang yang dilalaikan oleh harta dari mengerjakan sholat. Betapa banyak orang yang dilalaikan oleh harta dari menjalankan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan betapa banyak orang yang karena memperbanyak harta akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pendidik yang sangat memberi nasihat kepada para sahabatnya. Tatkala datang kesempatan ngepasi kedatangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu yang datang dari negeri Bahrain yang membawa harta jizyah. Nah, kita tahu bahwasanya jizyah adalah harta yang dibayarkan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin sebagai bentuk tunduk mereka, dan mereka akan hidup dalam keadaan aman yang melaksanakan aktivitas mereka dan agama mereka. Dan tatkala itu di Bahrain yang banyak tinggal adalah kaum Majus, para penyembah api. Maka datanglah Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu membawa harta jizyah dari negeri Bahrain menuju kaum muslimin. Maka tatkala beliau datang dengan harta yang banyak, maka kaum Ansar pun berbondong-bondong datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat subuh. Kemudian setelah selesai salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada mereka, saya sangka kalian telah mendengar tentang kedatangan Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kenapa mereka datang berkumpul. Karena telah datang Abu Ubaidah yang membawa harta yang banyak. Kemudian kata para sahabat kaum Ansar, "Benar ya Rasulullah, kami datang berkumpul di sini karena kami mendengar kedatangan Abu Ubaidah yang membawa harta dari negeri Bahrain." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Abshiru wa ammilu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah kalian dan berharapkanlah kalian dengan apa yang menyenangkan hati kalian.
Lihat dalam hadis ini, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui para sahabat kaum Ansar berkumpul setelah salat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum di hadapan mereka. Dan ini menunjukkan tentang akhlak Nabi yang mulia, ya, khuluq Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, dan bagaimana lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengetahui tujuan mereka datang, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerti kenapa mereka berkumpul. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ucapan yang menyenangkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Abshiru wa ammilu ma yasurrukum." Bergembiralah kalian dan kalian akan mengharapkan apa yang kalian menyenangkan hati kalian. Dan hendaknya seorang muslim demikian. Seandainya seorang muslim berada di atas akhlak yang mulia ini, senantiasa ya bergembira dan berharap apa yang menyenangkan dia akan dia raih. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menenangkan hati para sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan suatu peringatan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fawallahi mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Ya. Walakinni akhsha alaikum an tubsatad dunya alaikum. Akan tapi yang aku khawatirkan adalah dibukakan dunia bagi kalian, dibentangkan dunia bagi kalian sebagaimana telah dibentangkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Dan kalian akan berlomba-lomba untuk meraih harta tersebut, meraih dunia tersebut sebagaimana orang-orang terdahulu telah berlomba-lomba meraih harta tersebut. Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Dan akhirnya dunia tersebut akan binasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya harta, ya, biasanya jika telah jumlahnya menjadi banyak, ya, akan menyibukkan seorang hamba, melalaikan seorang hamba, bahkan membinasakan seorang hamba. Sebagaimana sabda Nabi, "Fatuhlikakum," akan binasakan kalian. Kecuali seorang hamba yang di atas ilmu, yang mengerti, yang sadar bahwasanya harta yang Allah berikan kepada dia adalah ujian, ya, sehingga tidak melalaikan dia dari tujuan diciptakannya di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan tentang bagaimana ya kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengetahui para sahabat ya berkumpul kaum Ansar ya karena kedatangan Abu Hurairah setelah salat fajar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Abshiru ya wa ammilu," bergembiralah kalian dan tenanglah kalian akan mendapatkan apa yang menyenangkan hati kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan hati mereka dahulu agar hati mereka tenang, baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat tentang bahayanya ya jumlah dunia yang banyak yang bisa membinasakan seorang hamba.